ரொம்ப கஷ்டம் சார். இது இந்த தொழிலெல்லாம் இதை விட்டா வேற வழி இல்லைங்க. அப்பா எங்க அம்மா அடிக்கிற நிறைய புக்கு நான் வாங்கி தர முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்க அக்காவுக்கு காசு கொடுத்துட்டு எனக்கு கொடுக்கல. இது ஒரு நோயின்னு அது விலகி போகாது. கஷ்டம் சார். യാത്രകൾക്കിടയിലെ ചില കാഴ്ചകൾ അങ്ങനെയാണ്. ഒരുപാട് വേദനിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ഇന്ന് യാത്രയുടെ 4ാമത്തെ ദിവസം. പുതുക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് തഞ്ചാവൂരിലേക്കാണ് ഇന്നത്തെ യാത്ര. ഏകദേശം ഒരു 80 കിലോമീറ്റർ. പോകുന്ന വഴിക്ക് യാത്രക്കാരെയും പ്രതീക്ഷിച്ചുള്ള വഴിയരികിലെ കച്ചവടം കണ്ട് വണ്ടി ഒന്ന് നിർത്തിയതാണ്. കശുവണ്ടിയുടെ കച്ചവടമാണ്. പോകുന്ന വഴിക്കെല്ലാം കശുവണ്ടി കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള താൽക്കാലിക ഷെഡുകളാണ് എല്ലായിടത്തും. ആദനംകോട്ട എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് വഴിയരികിൽ മാത്രം കച്ചവടം ചെയ്ത് ഉപജീവനം കണ്ടെത്തുന്ന 100ഓളം കുടുംബങ്ങളുണ്ട്. വഴിയോര കച്ചവടങ്ങളുടെ കണക്കുകളല്ലാതെ ഗ്രാമത്തിലെ കണക്ക് കൂടി എടുക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 2000 കുടുംബങ്ങളുണ്ട് ആദനംകോട്ടയിൽ. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ വെറും ഒരു കച്ചവട കാഴ്ചയായി തോന്നിയെങ്കിലും സംസാരിച്ചു നോക്കിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇതിന്റെ പിന്നിലെ ജീവിത പോരാട്ടത്തെക്കുറിച്ച്. ஒரு நாளைக்கு யாரும் ஓடும் சார். ஒரு 1000 2000 ஓடும் சார். ஒரு நாளைக்கு சுத்தரவே ஒரு 50 கிராம் கூட ஓடாமே இருக்கும். ஏதோ அந்த தொழில் தான், வேற தொழில் எல்லாம் கிடையாது. நம்ம இதை வச்சு தான் நம்ம குழைக்கலாம். இதுலேயும் ஒரு மூட்டையில் நட்டை வரும், ஒரு மூட்டையில் எல்லாம் 10 ரூபா வரும், ஒரு 1500 2000 வரும் ஒரு மூட்டையில். அதுவும் இல்லைன்னா ஒரு மூட்டை தான் சொத்தை அவிச ரொம்ப போணுச்சுன்னா அதுவும் கிடைச்சாது. அங்கே பொட்டை வாங்கினவங்களுக்கு போய் நாங்கள் போய் கேட்டோம்னா நாங்கள் என்ன கொட்டை காய்ச்சதில்லை தானே, நாங்கள் கொட்டைப்படையை போய் பார்த்தோம், நாங்கள் என்ன பண்ணுறது, நீங்கள் வாங்கின ரேட்டே நீங்கள் எங்களுக்கு பழத்தை விருந்தவங்க வாங்கி தருவாங்க. இப்போ கஷ்டம் தேவை. சோறு தீய முடியாது. இந்த பிறகு கையெல்லாம் விரும்பி தேவை. ஒரு 10 ரூபாய் விற்கணுமே, நம்ம கடன் கட்டணும் அப்படின்னு நீராக தண்ணி உப்பு போட்டு எதையோ குடிச்சிட்டு வயிற்றுக்கு கஞ்சி குடிச்சாங்க. காலை சோத்தை 2 மணிக்கு கொடுப்போம், நைட்டு 10 மணிக்கு சாப்பிட்றேன். ഞാനിതിന്റെ വിലയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി. ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு விலை தான். முழுசு 1 கிலோ 1000 ரூபா, பீஸ் 850 800. உருணை பருப்பு பொரிச்சு உருணை அது 500 400. உடச 1/4 கிலோ 200. அந்த மூக்கு அதோட மூக்கு 850 ரூபா 1/4 கிலோ. முள் அரை வைப்பி அதோட காசு 250. மீசு 1/4 கிலோ 250. ரொம்ப கஷ்டம் சார். இது இந்த தொழிலெல்லாம் விவசாயம் கிடையாது, எதுவும் கிடையாது. இது ஒரு நம்மளா ஒரு டீ குடிக்க யாரையும் போய் கேட்காத அளவுக்கு ஒரு பைனஸ் வாங்கினா ஒரு நம்பிக்கைலாம் கட்டணும். முதல்ல இல்லாமல் வியாபாரம் 5000 மூட்டை 5000 பெற்ற திருப்பம் கிடையாது. தவணைக்கு வாங்கினாதான் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா வேற வழி இல்லைங்க. ஒரு நாளைக்கு ஓடும், ஒரு நாளைக்கு ஓடாமே 50 கிராம் கூட கோழி கூட ஆகாமே இருப்பான். இந்த அதில் கொண்டையில இதுதான் தொழிலே. ഒരു 70 80 കടയ്ക്ക് മേലെ 100 കടയ്ക്ക് മേലെ ഇറക്കി. ചാക്കൊന്നിന് 15000 രൂപയോ മറ്റോ കൊടുത്താണ് ഇവരിത് വാങ്ങുന്നത്. ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന ഈ കശുവണ്ടി ഈ കാണുന്ന ചട്ടിയിൽ വറുത്തിട്ട് പരിപ്പ് പൊട്ടിച്ച് വൃത്തിയാക്കി പാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇതിനകത്ത് പരിപ്പ് നല്ലതല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കാറുണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ഗ്രാമത്തിലുള്ളവർക്ക് മറ്റു തൊഴിലുകളൊന്നും അറിയാത്തത് കൊണ്ട് നഷ്ടമാണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു തൊഴിൽ ചെയ്യാനേ നിവർത്തിയുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ ഒരു ജോലി ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളാണ്. ഈ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ കൈകളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടത്. ഈ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ കൈകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ കറ പുരണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ വഴിയോര കച്ചവടങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ യാത്രക്കാർ എപ്പോഴും ചെയ്യാറുള്ള ഒരു വിലപേശലുണ്ട്. സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ ബാർഗെയിൻ ചെയ്യാത്ത നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും ഇവരോട് ബാർഗെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. വിലപേശൽ നമ്മുടെ അവകാശമാണെങ്കിൽ പോലും ഇവരുടെ ഈ കാണുന്ന കഷ്ടപ്പാടിന്റെ വാക്കുകൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിലപേശൽ അവിടെ അവസാനിക്കും. சாதம் போட்டுட்டு எங்கள் அப்பா வாங்கி தர புக்கு எங்கள் அம்மாச்சினா புக்கே வாங்கி தரோம். ஆனால் எங்கள் அம்மா அடிக்கிற நிறைய புக்கு நான் வாங்கி தர முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அக்காவுக்கு காசு கொடுத்துட்டு எனக்கு பிடிக்கல. ഇനി ഇവിടുന്ന് 30 കിലോമീറ്റർ കൂടിയുണ്ട് തഞ്ചാവൂരിലേക്ക്. അങ്ങനെ 6 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ തഞ്ചാവൂരെത്തി. റൂമെടുത്ത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോഴേക്കും 8 മണിയായി. ചോഴ വംശത്തിന്റെ കരുത്തും കലാപാരമ്പര്യവും ഒക്കെ കല്ലിൽ ശില്പമായി മാറിയ നഗരം. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നിർബന്ധമായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ശില്പനഗരം. ഇനി നാളെ വേണം ഇവിടുത്തെ പൂർണ്ണമായ കാഴ്ചകളിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ.